Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi di channel English with Novita. Di video kali ini kita akan membahas tentang simple past tense yang nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja. Mengingat kembali tentang simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah tenses atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau juga. Nah, itu pengertian dari simple past tense. Ya, menceritakan tentang kejadian di masa lampau dan selesai di masa lampau juga. Selanjutnya, the functions atau fungsi dari simple past tense. To talk about event that's happened in the past. Menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. She cooked pancake yesterday. Dia memasak pancake kemarin. Lalu to talk about moods or states of being in the past. Menceritakan tentang perasaan atau kejadian yang terjadi di masa lampau. She was a happy teenager. Dia adalah remaja yang bahagia, ya. Ini terjadi di masa lampau. To talk about repeated actions in the past. Menceritakan tentang aksi atau kejadian, kegiatan yang berulang kali terjadi di masa lampau. Contohnya, we visited grandma every summer for 5 years. Kita mengunjungi nenek setiap musim panas selama 5 tahun. Tapi perlu diingat ya, past simple is only used when the action or event in the past was completed. Jadi simple past tense hanya digunakan ketika kejadian itu sudah selesai di masa lampau. If an action started in the past but is continuing into the future, that is a different tense. Present perfect. Jika suatu kegiatan dimulai di masa lalu dan terus berlanjut hingga ke masa depan, itu menggunakan tenses yang berbeda, yaitu menggunakan tenses present perfect. Ya, jadi simple past tense secara garis besar hanya menceritakan kegiatan yang sudah selesai terjadi di masa lampau. Oke, next slide. Structure of the simple past tense nominal. Rumus atau formula dari simple past tense bentuk nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, yang positif, subject plus to be, was or were plus object. Oke, the example. She was diligent last week. They were chef in the restaurant. You were late last night. Ya. Lalu bentuk negatif, subject plus to be plus not, was not or were not plus object. Example, she was not diligent last week. They were not chef in the restaurant. You were not late last night. Lalu bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya, was or were plus subject plus object. The example, was she diligent last week? Were they chef in the restaurant? Were you late last night? Nah, seperti itu ya. Lalu untuk penggunaan was maupun were, was digunakan untuk subjek I, he, she, and it. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, we, and they. Oke, kita
Lanjut ke exercise. Nah, yang pertama kalimat positif. Mr. Arnold was a rich man. Lalu bagaimana bentuk negatifnya? Ya, Mr. Arnold was not a rich man. Lalu yang interrogatif, was Mr. Arnold a rich man? Kalian bisa jawab yes, he was, or no, he was not. Yang kedua, ada kalimat negatif. They were not very happy at the moment. Kalimat positifnya, they were very happy at the moment. Lalu interrogatif, were they very happy at the moment? Kalian bisa jawab yes, they were, or no, they were not. Ya, cukup mudah ya. Sekian penjelasan kali ini tentang simple past tense, bentuk nominal atau yang tidak menggunakan kata kerja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.